कृष्ण को करती दोली न कांद मो बन माली मो कृष्ण रे बाप दूध भात खुआईबी मो कृष्ण रे मो कृष्ण रे अष्टमी दिन देवकी गर्भरे हेलु जन्म मो कृष्ण रे बाप नाम देले धन श्याम मो कृष्ण रे मो कृष्ण रे मते कहीं कर पीत बास मो कृष्ण रे मो कृष्ण मुंडे त्रिपिणी मो कृष्ण खाइब सरमणि मो कृष्ण रे बाप नाम जाऊ तोर गुणी राधे 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 बेलु धन जाइतिलु बनरे जाइतिलु राधे एते बेलु धन जाइतिलु बनरे जाइतिलु बनरे एते बेलु धन जाइतिलु बनरे जाइतिलु बनरे बेलु धन जाइतिलु बनरे बार देखुतिलि रे मोर कला कने आरे आमोर कला कने दुख कष्ट करिब खंडन अबया सजे सहे वर्ष चलरे रखुथिबे प्रभु जगन्नाथ भिक्षा बुद्धिरे संपूर्ण करिबे आपण प्रभु करिबे आपण आखि देखुथिबे प्रभु नारायण हरि बोल 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 हरि मांकर सर्वारिष्ट मंगल हो बोल आनंद एकबार हरि बोल तांका गृहरे माधन जन गोपलक्ष्मी परिपूर्ण करंतु एकबार हरि बोल माला गुचे देने बाबू खोजाबा राधा कृष्ण हस्ते तुम छुआटा बंधा पड़ी दान दक्षिणा करी करी जे एका संगे टंगा टंगे 5000 आनी दियो अरे ने हेले मोई पिला के डाकले जाता हवा बोले बाबू ओ माँ बापा ओजा आई मामू नूना कोका काकी बोड़ू बड़मा मौसा मैसी रुंगा रुंगी सुंगा सुंगी मितो मितो मनोज नामरे केते टंका प्रदान करिछन तांको सर्व परिवारंकर दुख जे सुख प्राप्त हो बोलन देखबार
মা রণহণ্ডা দক্ষিণ গলি তাঙ্ক চଳାପথରେ পুষ্পବୃଷ୍ଟି ହଉ ବୋଲନ୍ତି କବାର ସମସ୍ତ ପରିବାରଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦହନ ହଉ ବୋଲନ୍ତି କବାର ହରି ହରି ବୋଲ ଡକା ଯାଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକା ଯାଉ ମା ବାପା কটা বাঁজির বঁধা কুলি হো সুজনে কটা বাঁজির বঁধা কুলি কোটা বাজি বন্ধা কুবি হো সুজনে কোটা বাজি বন্ধা কুবি 5,000 টাকা দেবে বাবুকে দেবি 5,000 টাকা দেবে বাবুকে দেবি ও বাবুকে দেবি নলে আমার সঙ্গে নেই যে হো সুজনে আমার সঙ্গে আমার সঙ্গে নেই যদি বাবুরাই অজাতিব হো সুজনে বাবুরাই অজাতিব যদি বাবু নাই যাচ্ছিব সুজনে বাবু নাই যাচ্ছিব এগো 1,000 টঙ্কা দেলে নাতিকু নেব 1,000 টঙ্কা দেলে নাতিকু নেব নাতিকু নেব এ আইও যা বলে শুনুছ বাবুকে আইও যা আছে বলে 1,000 টঙ্কা তাঙ্কর নাতিকে দেবে বলে দুইটা আইও যা মা ঘর বাট বলে শিব মন্দিরে ভোগ লাগিব সুজনে মন্দিরে ভোগ লাগিব শিব মন্দিরে ভোগ লাগিব সুজনে মন্দিরে ভোগ লাগিব তো অজাই মা বাপার আই অজা হজারে আনি করে আইবি বাপা আড়র আই অজা বি 1,000 টঙ্কা ধরি করি আসবে এটা দিতে এটা প্রাইজ দিতে বাপস আই দবার পড়বা সখা হো এবে যেতেবেলে বাবু বড়নি ଯିବା বলে তাঙ্কর মামু মাই ঘন্ন হলদি তেল নিয়ালে বাবুকে বংশা মঙ্গলা নেই পারে মা ঘর কি বাপা ঘর মা ঘর বাটর আইও যা তাঙ্কর নাতিকে 500 টঙ্কা প্রদান করিছন সর্বারিষ্ট মঙ্গল হও হরি বল দেখবার আইও যা নোনা মামু ককা কাকি বড়ু বড়মা মশা মাউসি দাদা বাবু রুমা রুমি সুঙা সুঙি মিতো মিতো ফিরপা ফুরপি বেলে লাগল রাসন রুমা রুমে বেলে আখনে বহে করে যাব সুঙা সুঙা বেলে পাখল আসরলো সমস্ত আসর আর বাবু নানা দান দক্ষিণা করো ওই ইহা দেই লগে বসছি নে বসে হোক বাবুর গুণ জানা করা আচ্ছা হ্যাঁ ধরে দিলে বিহাবা নে পাড়ি করে খঞ্জে খঞ্জে দিলে বিহাবা এটা ধরে দিয়া না গো কায় ধরে দেবে হো খুলি করে দিও আজ্ঞা খুলি করে দেবে সমস্ত দেখবে সেটা হেতা ধরে দেবে এ তোরা কি যে ফোকা তোরা কি যা যে করই অর্ণ বস্ত্র দান তাকু যে মিলই বৈকুণ্ঠরে স্থান অর্ণ বস্ত্র সহিত কর্তা মহাশয় ঘরে সমস্তଙ୍କର କଳାରେ କିଛି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ଗୃହରେ କୋଟିଏ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର ହରି ହରି ବୋଲ ହରି ହରି ବୋଲ ହରି ହରି ବୋଲ बीजेडी जिंदाबाद देखो हो मामुन नो ना आसो गंजा दान कर पकिने
मामू नोना घर कोका बाटर आई काकी आजा मौसा काका मौसी काकी भगवान के जुहार करो बरोबर मा बच के जीवा बेले जोर करबे ना आशा को लाजू छके करी बाबर कोका काकी टिके मगे देखे दियो तो कोका काकी नहीं सेटा हेने देबो ना हेने देबो ना है संगे दियो गुटे न दियो न सांग हेने दियो ना हेने नानी है के संगे दियो ना असो अरे चढ़ा ना पे बाबू क्या लागছে बाबू नानी क्या लागছে सांग 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 क्या बोलছো বলছো মা বাপ ତାଙ୍କର ମାତା ପିତାଙ୍କର ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ଶାନ୍ତି ହୋ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର हरी बोलो ଆଉ ଇହାଦେ ତୁମର ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦିଅ କାଣା के मोबाइल के एंता करू छे मोबाइल देबे को बेटा कैश तो दबा काना फोन पे कर डोले सुना नंबर दे दियो ତାଙ୍କର ମାଉସୀଙ୍କର ଗୃହରେ ସଦା ସର୍ବଦା ସେହି ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ମା ଦୁର୍ଗା ଛତ୍ର ଆଡ଼ିକି ରଖିଥାନ୍ତେ କବାର हरी बोलो ଆସ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ ଏଟା ତକ जेते टमा ए दे मा मरी गले माउसी बापा मरी गले पिउसी माउसी घरे जाता दबार कथा अरे मामू घरे ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ମଙ୍ଗଳ ହୋ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର हरी बोलो এই গ্রামবাসীঙ্কর आई কেঁচি তুমি হে आई দেখ 500 টাকা দেনে হে আর ঘরর आई দেখুছ এটা হলে নীতি नहीं 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 पर 50 টাকা দেল গো শাশু सबके ने दियो ना एका संगे दियो ना दिया दियो क्या बोलछनु हिरोइन ए लगन शूटिंग वाले के हां तांकर हीरो भी आजी आसी जान मैं दोनों तर हीरो देख इबार देख चिनिता सर्वारिष्ट मंगल हो बोला आनंद कवार बाजी बाजी आगंतुराज बहुलक्ष्मी सकलार सिद्धि आरबास चरणम दुष्ट विनाश हेतु हरिदत्य गोविंदम चरणारविंदम बोलो जय जगन्नाथ स्वामी जय मुने स्फटिक बिंदु चल से मन के दियो बालिका अंगर अष्ट रोगी 64 व्याधि सब खंडन होए कवार मां सरस्वती विद्या बुद्धि रे प्रवीण करन्ते कवार हरी बोलो बोल भविष्यत रे मां सरस्वती भल केसियो मास्टर टा विद्या बुद्धि रे प्रवीण करन भविष्यत रे भल पाठ साठ पढ़ी करी ग्राम रो नाम रखो बोलो आनंद कवार रह दउ हरी बोलो धर आहा যশোদা কৃষ্ণ কুকুলে বসাই মুখে চুম্ব দেই ক্ষীর খুয়াই যে কহে বদ্যনাথহীন দুই লক্ষণ আর রাধা দাম্বোদর জড়িবেনি কর সূর্যজন হে হরি হে যুগল হেলা সম্পূর্ণ बोल श्री श्री राधा कृष्ण की शिव पार्वती की ब्राह्मण सर्पदेवा देवी की जय मां बेंजारन की जय मां माणिकेश्वरी की जय मां सुरेश्वरी की